जय जगन्नाथ। अपूर्व ओडिशा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करछि मो अपूर्व। तबे पीएमटी एग्जाम रो आंसर की आसी जाइछे से आंसर की को ऑब्जेक्शन कला भलिया किछि क्वेश्चन अछि आमे डिस्कशन करिबा। ठीक अछि। सर्वजन युक्त इन एटा कोन हबो? सर्वजनीन हबो ना सर्वजनीन हबो ना सार्वजनीन हबो? हमर जने भाई सर्वजनीन करिक आछन्ती किंतु आंसर की देछि सार्वजनीन। ठीक अछि। तेबे सर्वजनीन आ सार्वजनीन दीटा ठीक अछि। ठीक अछि। এই क्वेश्चन को आपण माने ऑब्जेक्शन कले आपण को ग्रेस मार्क मिल परिबो। एटा बही रे हमर अछि डायरेक्ट क्वेश्चन देखि दियंतु। सर्वजन युक्त इन सार्वजनीन ठीक सर्वजनीन भी ठीक हबो। तेनु एटा ग्रेस मार्क मिलबा आपण मान। तापर देखिया गोटे क्वेश्चन। এই क्वेश्चन रे बहुत पिलांकर हमर अछि डाउट अछि। एटा भी गोटे टेलीफोन सिंबल अछि गोटे 500 मीटर अछि। ठीक अछि। यार मीनिंग टा कोन? आजिकल तो टेलीफोन यूज होनी नॉर्मली किंतु एई टाइप सिंबल आगुर व्यवहार होतला। ठीक अछि। गोटे टेलीफोन सिंबल जेतु अछि तेणु एटा हम जानिबा जे जरूरी कालीन अछि। ठीक अछि। जरूरी कालीन फोन बुथ आकर अछि। एटा ताहार गोटे आंसर की देछि सेटा ठीक अछि। ठीक अछि। जो माने भी एटा करिके आछन्ती से भूल अछि। कारण टोल बुथ रे टेलीफोन सिंबल कोन पाइ दबो एटा अछि क्वेश्चन। टोल बुथ रे कोन आते हुए टोल आते हुए। ठीक अछि। जे टेलीफोन सिंबल रहिबार किसी यथार्थता नाही। ठीक अछि। तेणु यार आंसर होछि जरूरी कालीन फोन बुथ आकर अछि। এই क्वेश्चन କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଡାଉଟଫୁଲ ଅଛି। এই क्वेश्चन ଡାଉଟ ଅଛି ଯେ ଯାନବାହନରେ ଅସମାନ ଟାୟାର ଖରାପ ହେବାର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ କଣ? ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ କରିକି ଆସିଛୁ ଏଟା ହବା କଥା ପ୍ରପର ଟାୟାର ଏଲାଇନमेंट। ठीक अच्छे। एटा जदि इम्प्रॉपर थांता इम्प्रॉपर टायर अलाइनमेंट जदि थांता ठीक अच्छे। जदि ए प्रॉपर जगह इम्प्रॉपर थांता ताहाले एटा ठीक हेतंता। तापर देखिबा आ गोटे क्वेश्चन आछतला पुत्रर 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 पुत्र। ठीक अच्छे। ये आंसर हबो प्रपौत्र। ठीक अच्छे। पुत्रर पुत्र होछि कोन? पौत्र। पौत्रर पुत्र होछि प्रपौत्र। ठीक अच्छे। ये गोटे क्वेश्चन आछतला एटा ए पिला भूल करि आछन्ते। एमती जदि सिंबल अछि तबे ए सिंबल टा कोन? एटा हबो आगको अनगार्डेड रेड क्रॉसिंग अछि। जदि गार्डेड थांता ताले एमिति सिंबल थांता। ए टाइप रो सिंबल एमती हेकी बुझी थांता। ठीक अछि। एमती जदि सिंबल थांता आमे जानि थाते आगको गार्डेड लेवल क्रॉसिंग अछि। ठीक अछि। जेहेतु एठे किछि नाही एठे जेहेतु किछि गेट फेट नाही तेणु आमे जानिबा जे एटा होछि अनगार्डेड। तापर देखिबा ये गोटे क्वेश्चन आछतला এই টাইপ ର ଗୋଟେ ବାଇକ ର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଗୋଟେ କାର ର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତାପରେ କ୍ରସ ମରା ହେଇଛି। यार मिनिंग टा कौन बोली पचारथिला। ठीक अच्छे। यार मिनिंग हबो कार एवं दुई चकिया जान ପାଇଁ प्रवेश निषेध। ठीक अच्छे। एठे अछि देखंतु जे गोटे पीडीएफ थिला तो से पीडीएफ रे जिंस थिला गोटे कार अछि ता सांगको मोटरसाइकिल अछि। जदि हेई टाइप रो सिंबल अछि तार आंसर होछि आंसर टू टा ठीक। नो एंट्री फॉर कार एंड मोटरसाइकिल्स। तापर ये गोटे क्वेश्चन थिला बुलाइबा एहा केउ प्रकार क्रिया। ठीक अच्छे। पिला कंफ्यूजन हेतबे नाम धातु आउ
ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଭିତରେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ କଣ? ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। କର ପ୍ଲସ୍ ଆ କରା। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଦେଖା। ସେମିତି ବୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହବ ବୁଲା। ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସବୁ କଣ? ଧାତୁ ଆକାରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଲାଇବାଟା ଏଠି ଆମର କଣ ହେଲା? ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କଣ। ଠିକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦ ସବୁ ଆମର କଣ? ଧାତୁରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟା ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିଥାଏ। ମଦନ ମକା ଦାନ୍ତ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଦାନ୍ତଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦାନ୍ତରୁ ବାହାରିଛି ଦାନ୍ତ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ପାଖେଇଲା ବାହାରିଛି ପାଖ ଶବ୍ଦରୁ। ଆଗେଇବଟା ଆଗ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟା ଧାତୁରୁ ନ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିଛି। ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି ଅଙ୍କୁର। ଅଙ୍କୁରରୁ ବାହାରିଛି ଅଙ୍କୁରିବା ବା ଅଙ୍କୁରାଇବା। ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆଖି ଆଖେଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ କେମିତି ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ବାହାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ? ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି କଣ? କଅଁଳିବା ବା କଅଁଳେଇବା। ଏ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଖନା ଖନେଇବା, ଗୋଟା ଗୋଟେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଆଉ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଫରକ କେମିତି ଜାଣିବା? ଠିକ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ଦେଖିବା, ଏଠି ଯେମିତି ଏକାର ଅଛି, ଏକାର ଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆକାର ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆକାର ଥିବ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ସଡକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ରୋଡ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମିନିଂ ହଉଛି ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ ଆହେଡ। ଠିକ ଅଛି। ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ ଆହେଡ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗରେ ଆଗରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ ସିମ୍ବଲ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କିରେ ଆମର ଅଛି କଣ? ଆଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବେ ଆଉ ସିଓର ସଟ୍ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସିଓର ସଟ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ର ମାର୍କ। +1 ପ୍ଲସ୍ 0.25। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ସିମ୍ବଲ କୋଉଟା? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର ଆଗରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଗରେ କଣ ଅଛି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।